अलरेडी आम आसी पहुँचीचु भद्रक टाटा डीजी डिस्ट्रीब्यूटर जी कि बाबाई बोली चलता सहित कथा बहुत सारा किसी प्रोडक्ट बाकी नमस्कार नमस्कार मु भद्रक जाजपुर और केन्द्रापड़ा 3टा डिस्ट्रिक्ट टाटा डीजी डीलरशिप नहीं ता सहित आमर भद्रक 22 जनवरी 2024 गोटे शोरूम ओपनिंग है माने काली ओपनिंग होती आम इवेंट्स जेकोसी आइटम ता सहित डबल एक्सप्रो कंपानी मु डिस्ट्रीब्यूट नहीं ऑल ओडिशा बेसिक फर्स्ट टाइम इन ओडिशा से डबल एक्सप्लोर सब आइटम अच्छी सार्फी अच्छी बाहुबली सार्फी जो ट्रेंडिंग चलती बर्तमान बाहुबली अच्छी दबंग अच्छी तार डबल एक्सप्लोर जिते सब आइटम लाइट सब आस्ते आस्ते आसूँ। अच्छा ताले आपण टाटा डीजी डबल एक्स ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर आपण नहीं चली भद्रक रे आगे एटा ओडिसा रे बोते फर्स्ट टाइम आपण डबल एक्स ब्रांड डबल एक्सप्लोर फर्स्ट टाइम इन ओडिसा रे मु प्रथम लॉन्च कली ऑल ओडिशा बेसिक रे बर्तमान स्टार्टिंग रे मु ही नेची डबल एक्सप्लोर आज्ञा तो फर्स्ट रहिला आपण गोटे नॉर्मल जे कोनसे भी भाई माने भी किछि आसीबे किछि डीजी बुक करिया पई प्रोसेस तार कोन किमसे रही छै प्रोसेस एक्चुअली डीजी टाटा डीजी रो कैश पेमेंट भी होची प्लस फाइनेंस कैश भी होची जो आइटम रे जहाँ यूज कले जो हिसाब रे नेबे और जे जोटा भी 30 के भी होला 45 के भी होला कि 62 होला कि आ बड़ भी जदी चाहिबे तो अवेलेबल हे हां 5 के भी टू 125 के भी पर्यंत अवेलेबल अछि तो डिपेंड प्राइस से अनुसार आपण तार रहू जहाँ रिक्वायरमेंट से हिसाब से नेबे आउ ताहार बाकी रहिला बाकी केते कोन डाउन पेमेंट दबा पड़े गोटे डीजी नबा कहले सेटा एक्चुअली डाउन पेमेंटटा फाइनल करिवे फाइनेंस केस वाला जहार सिविल गुटे देखा जाय फाइनेंस केस रे जहार सिविल के भलो थिबो ताकर डाउन पेमेंट लो डाउन पेमेंट हबो नचेत मैक्सिमम 30% ही करंती फाइनेंस केस। अच्छा आउ बाकी रहिला आउ बर्तन ब्रांड ऊपर हमर डबल एक्स ब्रांड रो हेगला कि किछि भी प्रोडक्ट ऑलरेडी को भाई मैंने ऑलरेडी यूज करले डीजे सेटअप रे कोई भद्रक रे भद्राणी यूज करचंती मोनो किंग्स नुआ डीजे से यूज करचंती आउ भरत मिक्स डीजे वास्तुपुर से यूज करचंती हाई फ्रिक्वेंसी से मध्ये यूज करचंती आउरी भी मध्ये डबल एक्सप्लोर बहुत हमर द बदर्स जने नुआ से करचंती परी भद्रक जने से करचंती मामुन डीजे धामरा से यूज करचंती ऑब्वियसली मोटामोटी चलती बर्तमान डबल एक्सप्रो बहुत गुड़े डीजे यूज कर सारे कस्टमर यूज कर सारे तार प्रोडक्ट आस्ते आस्ते चलती अब काली भी मध्य बुकिंग होती बाहुबली 30 पेयर आमर काली ओपनिंग डेट रे बुकिंग होती रामनवमी में देखते पाइबे डबल एक्सप्रो कमाल भद्रक रे बर्तमान कस्टमर डिमांड ताने डबल एक्स ब्रांड रो बेसी बर्तमान आसिला एक्चुअली डबल एक्सप्लो रो प्रोडक्ट रो बॉडी बहुत भलो आ लाइट भी बहुत भलो अछि दास डीजे से भी मध्य यूज करछन डबल एक्सप्लो रो आस्ते आस्ते जना पड़ो मार्केट चले जना पड़ो आ टाटा डीजी भी जो भाई माने भी नहीं तांकर केमती कोन रेस्पॉन्स आसुची निहाती सेटा मु कोन कहबे सेटा से माने कहबे तांको रिव्यूटा तांको पाखर तळे आपण नेबे से रिव्यू कहबे कोन टाटा रो दम अछि कि नाही। अच्छा ओ ठीक अछि आपण किछि डबल एक्स ब्रांड रो किछि प्रोडक्ट किछि डिटेल करंदु आ टिके आपण टिके आसी के हमते देखांतु केमती कोन प्रोडक्ट रहिछि आगे एटा होछि हमर डबल एक्सप्लोर बाहुबली साथी आगे जे कि वर्तमान नुआ ट्रेंड चलछि सबडे मार्केट रे आपण देखिबे अयोध्या रे 200 पीस रो ही साथी लागिछि आगे आपण अयोध्या रे मो पाखरे वीडियो क्लिप भी अछि आपण पूरा देखि परिबो पूरा माने पाखरु देखि परिबे कारण बहुत कंपनी समस्त को हम साथी लागिछि किंतु एक्चुअली डबल एक्सप्लोर लागिछि बोली प्रूफ मु आपन को दे देबी एटा होछि डबल एक्सप्लोर बाहुबली साथी 15 रो आ एटा होछि बाहुबली रो दबंग साथी आगे आउ तापर हम पाखर अछि अलगा डबल एक्सप्लोर ब्रांड रो बड़ो साइज रो फैन अछि आउ गोटे नुआ आइटम एटा नुआ आइटम मतलब एटा अपन बबल सहित स्मोक मशीन एटा अछि ता सहित एटा होछि फायर मशीन आ अपन डीएमएक्स अछि रिमोट कंट्रोल पाइरो स्टैंड अछि तापर स्मोक एटा गोटे नुआ टाइप रो स्मोक माने ऊपर स्मोक होती जो एबे ट्रेंड चलछि CO2 गैस रो ता बदल एटा स्मोक मशीन गोटे आछि माने एटा ऊपर उठ परिबो बी साइड रे पर जहा करि परिबे आ गोटे स्पेशल हमर अछि माने ऑल ओडिशा बेसिक रो फर्स्ट टाइम आछि डबल एक्स प्रो ब्रांड रो 5000 वाट रो स्मोक यार रेंज जोटी लागिबो
ପାଖାପାଖି 50 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ୟାର ଥ୍ରୋ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର। ଏଟା ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆମର। ଏଟା ଫ୍ଲାୱାର ସବର ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଇଭେଣ୍ଟ କାମରେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ସେରେମନି ହଉ କି ବାହାଘର ଇଏରେ ହଉ ଏଟା ଲାଗେ ପେପର ସହିତ ଆପଣ ଫ୍ଲାୱାର ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ର ମଟକା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚା କୁହନ୍ତି ପାଇର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଟା। ତାପରେ ଏଟା ସବୁ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏଟା ଅଛି। ହାତ ଧରି ଆପଣ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ପାଇରେ ଜଳି ପାରିବ। ଏଟା ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗିପାରିବ ରିମୋଟ ସିଷ୍ଟମର 2 ପାୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଫେକ୍ ନୋଟ୍ର ଗନ୍। ଗନ୍ ତ ଚାଲିଥିଲା ପାଇର ଗନ୍ ବବୁଲ ଗନ୍, ଏବେ ଆସିଛି ଏଟା ଫେକ୍ ନୋଟ୍ର ଗନ୍। କଣ କେମିତି ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଦେଖେଇବେ? ହଁ ନିହାତି। ଦେଖିବା ତ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ହଁ ଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପଇସା ଆପଣ ଯେ ବର ଥିବ ତାକୁ ପଇସା ପଶା ହୁଏ, ମାରିଲେ ଏଇପଟେ ପଇସା ସବୁ ବାହାରିବ, ନୋଟ୍ ବାହାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ ଏଇଟା ଡ୍ରାଇ ଆଇସ୍ର ମେସିନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଉପରେ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି CO2ର ଗନ୍, LED ଗନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜମ୍ବୋ ଗନ୍। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଜମ୍ବୋ ଗନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ନୋଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ନୋଟ୍ ମାନେ ଏଇ ନୋଟ୍ ହିଁ ପଶିବ। ଆଜ୍ଞା এই নোট ଆପଣ ଏଠି ପସେଇବେ। ଏଠି ପଶିଲା ପରେ ତାକୁ ଚଲେଇଲେ ସେ ଏଇପଟୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପଇସା ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଟା ଆମର ଗୋଟେ 360 ସେଲ୍ଫି ଭଦ୍ରକର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଲ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଭଡ଼ାରେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଟା ମିଳିବ। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ସ୍ମୋକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି, ବବୁଲ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି, BSMର ସ୍ମୋକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ସ୍ମୋକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ବବୁଲ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ସ୍ନୋ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଆପଣ ସ୍ନୋ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ସ୍ମୋକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ବବୁଲ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପାଇବେ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଲିଟରରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 100 ଟଙ୍କା ଲିଟରରେ ଆପଣ ଭଦ୍ରକରେ ପାଇପାରିବେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଯଦି ସ୍ମୋକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ବବୁଲ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ସ୍ନୋ ଲିକ୍ୱିଡ୍। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ନୂଆ ପେପର ଏବେ ଆସିଛି, ହାର୍ଟର ଆସିଛି, ହାର୍ଟ ଥିମ୍ର ଆସିଛି। ତାପରେ ତ ଚାଲିଥିଲା ଆଗରୁ ରାଉଣ୍ଡର ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନର ଅଛି, ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ବହୁତ ମିକ୍ସ ପେପର ବି ଅଛି, ସିଙ୍ଗଲ କଲର ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ତରଫ ବହୁତ ସାରା ପାଇରୋର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଇରୋ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ହଁ ପାଇରୋ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେରାଇଟିର ବି ଅଛି, ବହୁତ ହେଭି ଷ୍ଟକ୍ ବି ଅଛି। ପାର୍ଟି ବି ନେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଭିତରେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକେଟ୍ এটা ଆମେ ନିଜେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ଅଛି। ବାକି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ରିଭିଲ୍ ବି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ନମ୍ବର ଟିକେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ? ହଁ ମୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9237005596। এই নম্বরে কল করন্তু। পাইর কথা উঠাইলে প্রাইর যদি হিউজ আমাউন্টর উঠাইবে দিল্লি রেট্রে আমি আপনার 40 টাকা কি 50 টাকা আমি আপনার ଦେଇପାରିବୁ। আচ্ছা পাইরো রিলেটেড আজ্ঞা আউ जो ଆମର ରହୁଛି ସ୍ମୋକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ହଁ ସି କ'ଣ କେମିତି ତାର ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି BSM ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଭେରାଇଟିର ଅଛି BSM। ଆଉ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ମୋକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ବବଲ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଏବଂ ସ୍ମୋକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ତିନିଟା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। ସେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେଇବୁ। ମାନେ ଲିଟର ୱାଇଜ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ପେପର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି କି ଯାହାର ମ୍ୟାରେଜ ହେଉଛି କି ଯାହାର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ପେପର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ କି? ଆମେ କରିଦେବୁ। ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ହେଇନି, ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଅଲରେଡି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମ୍ବୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ଇଏର କ'ଣ କେମିତି ସାଇଜ୍ ୟାର ରହୁଛି? ୟାର 3 ପ୍ରକାର ଆମ ପାଖରେ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ମିନି ଅଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଜମ୍ବୋ ଅଛି। 3 ପ୍ରକାର ସାଇଜ୍ ଅଛି। ରେଞ୍ଜ 10,000ରୁ 16,000 ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେଇଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ମାନେ ଯାହାର ଯେମିତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରତି ଅଛି ସେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷଟା ନେଇପାରିବେ। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହୁବଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦବାଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ପି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସାର୍ପିର। ଆଉ ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତ ଅଲରେଡ଼ି XX ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଇଏ ବି XX ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏ ବି ଅଲରେଡ଼ି XX ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ XX ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାହୁବଲି ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି।
तो जो भाई मानकर भी रिक्वायरमेंट अच्छी आउ को भाई माने ऑलरेडी डीजे भाई माने कि बुक कलेनी बाहुबली सार्पी तो भद्राणी भद्रकर भद्राणी आमर से बुकिंग करछंती भरत मिक्स बुकिंग करछंती आज्ञा आउ आपणकर कटकर नरसिंहपुर गोटे एरिया अच्छे सेठी भी जड़े भाई 10 पेटी बुकिंग कर बर्तमान नापी डेलीवरी दिया हम से दबंग बुकिंग कर किसी भाई मानकर बुकिंग अवश्य करना किंतु काली आमर ओपनिंग आसी देखी गए रिव्यू भी नहीं से काली पर्त भितर बुकिंग करेंगे बोली आम भावुँ। अच्छा देखिए ऑलरेडी डबल एक्स ब्रांड भी दबंग 15R ये भी ऑलरेडी आसिकी पड़ी स्टक तो आउ किसी भी ऑलरेडी आसूची प्रोडक्ट कि जो भाई मानकर भी दरकार आउ से डायरेक्ट कंटाक्ट करेंगे आउ गोटे डबल एक्स ब्रांड गोटे बेनिफिट होची देखिबार तो ऑलरेडी यार रिंग लाइट अच्छी जैकेटा सापी चलुची भितर बीम आटा हूँ मल्टी कलर की तार चलो आ बाहुबली देखिए डबल लेयर अच्छी एटा गोटे लेयर भितर गोटे लेयर बहुत सुंदर भी देखा बाकी तो पूरा डिटेल वीडियो तो सापीर ऑलरेडी आसब आम चैनल रे बाकी देखिपारे सब जिनस आ बाकी रहा तो ऑलरेडी आपको ऑलरेडी शो कर पायर चैनल गुड़ाक स्मोक देखिए हार्ट सेप्र रही पेपर आ बाकी ऑफिस होची ऑलरेडी एटा चरंपार NH पाखरे बाकी जो भाई माने भी रिक्वायरमेंट अच्छी किसी भी प्रोडक्ट तो डायरेक्ट आसतु सहित कथा हूँ नंबर ऑलरेडी वीडियो रे शो होची बाकी डायरेक्ट ऑलरेडी कथा हो सब किसी CO2 रिलेटेड आमर देखिए ऑलरेडी आहुरी बहुत किसी भी प्रोडक्ट अच्छी गन ठारू आरंभ करी मटका ये भी ऑलरेडी जो कहले 5000 वाट्र स्मोक मेसीन आ लिक्विड किसी सुपर एक्स ब्रांड भी से रखते CO2 बहुत किसी प्रोडक्ट और जो भाई मानकर भी दरकार यहाँ भी देखिए बर्तमान यहाँ भी ट्रेंडिंग चलती बर्तमान डबल एक्स ब्रांड देखिए कितने सुंदर देखा बर्तमान बहुत भाई मैंने भी लगौं निज डीजे सेटअप रे देखिए डबल एक्स ब्रांड साथी देखिए तार बिल्ड क्वालिटी केते ठीक अच्छे रही दबंग 15R बाकी दुईटा प्रोडक्ट रही केमती कौन देखा मुझे देखी दूसरी देखिए डबल एक्स ब्रांड 1000 वाट देखिए कितने छोट गोटे 1000 वाट डबल एक्स ब्रांड बाहुबली यहाँ भी देखिए डबल एक्स बाकी जो भाई मान भी किसी जिनस रिक्वायरमेंट अच्छी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूँ आ बाकी आपड़ जानीजे प्राइस भी ऑलरेडी कॉन्टैक्ट करूँ सी ऑलरेडी आपको सबकिछि प्रोडक्टर प्राइस भी आपको जनईदेवे।